Warshi, riwayat Qalun dan Warsh. Baik, kita lanjutkan. Materi kita sampai di halaman Sekarang halaman 11. 11. Oke. Wala ya'lamun anna Allah ya'lamu ma yusirrun wa ma yu'linun. Kembali kita urai dulu. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu. Qalu du'ulana, Pak Ustaz. Ya. Halaman 11. Qalu du'ulana. Oh, qalu du'ulana. 10. Qalu du'ulana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqara tashafa 'alaina. Qalu du'ulana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqara tashafa 'alaina. Enggak ada ya. Wa inna adaman Munfasil. ya munfasil. Qalu membaca dengan Qasar tawassut. Tawassut. Waris membaca dengan Tul. Qul insya'a damat Munfasil. muttasil. Wajib muttasil. Muttasil. Qalu membaca dengan Tawassut. tawassut. Waris membaca dengan Tul. Tul. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dalilun tusirul ard. Ini Terus ya. Walun sama ya. Tusirul ard. Ada tusirul naqo. Tusirul Itu dulu. tarkik. Ya, rohnya dibaca tarkib tusirul ardo dibaca Naqo. naqal tusirul ard. Warash ya wala taskil harf musallamatul la syiyata fiha. Tidak ada. Qalul ana Naqo. dibaca naqal ana Badal. badal ya. Warash jikta bil haq fadabahuha wa ma kadu yaf'alun. Lalu lanjut wa il qataltum nafsan fadara'tum fiha. Wa il qataltum menjamak. Menjamak. Kalau baca dengan Kalau baca sukun silah. sukun sila nafsan fadara'tum sukun sila. Sukun silah. Wallahu mukhrijum ma kuntum Sukun silah. sila. Dan ya harus sama. Sukun saja. Harus membaca sukun saja. Fakul nadribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahu al-mauta. Mauta harus membaca dengan Maute. Apa sih namanya? Taklil. ya. Wa yurikum ayatihi wa yurikum sukun Badan. silah. Silah. Tul. Tul. Silah tul ya. Silah. Tul waros. Waras. Ayatihi Badal. badal tihi la'allakum Sukun silah waros saja. Sukun saja. Summa qasat qulubukum jama umba dzalik fahiya kal hijarah au asyaddu qaswah. Fahia. Ya, Fahya. kalau membaca Fahya. dengan Fahia. fahya. Waras tetap fahiya kal hijarah fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah fahiya. Naqol. Awasyaddu. Naqol. Waras fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Naqol. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Wajib muttasil. Betul. Wa inna minha lama yafidu min khasyatillah. Wallahu bighafilin amma ta'malun. Fatatma'una ay yu'minu lakum
yu'minu ayu waras yu'minu waras waras udah lakum min jama' lakumu wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamullah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun wa idza laqul ladzina amanu pada qalu amanna badal juga ya qalu munfasil idza qala ba'dhum ila ba'dhin qalu yuhaddithunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum inda rabbikum afala taqilun. Ada farsul huruf? Farsul huruf ada enggak dari halaman 10? Farsul huruf itu kalimat yang berubah dari ada dari asalnya. Di sini warnanya merah satu kalimat. Hah? Gak ada. Ada ya? Gak ada. Nah, berarti tinggal kaidah usul saja. Gak ada. Satu, dua, tiga, empat. Coba siapa mulai baca? Jadi itu dulu. Itu sampai 1, 2, 3, 4 ayat baru 1, 2, 3. Berikutnya 3 ayat. Oke. Yo mas dulu dari Ikhwan situ dulu. nanti ke sini. Belum siap. Ahwat dulu berarti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا لا نجئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. 4 ayat kan? Nah, terus. Ya, berikutnya. Semua proses 4 ayat. Lanjut. Ya. Proses dulu Sampai akhir berarti. Sampai terakhir ya? Kalau tak kilo. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahuwa Fahya. Itu pun. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru min
وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. Baik, kembali ke atas. Qaulul ulana. Harus satu lagi. وإذا Harus لقوا dong, ya. الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. Diulang dari atas. Ulang lagi apa Kembali ke lanjut? atas. Qaulul ulana. Ada? Bismillahirrahmanirrahim.
ذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم Ya, lanjut teman-teman. Ini maksud dulu buku. Ini yang makasih. Bahasa apa ini? Ya, balun sama warna. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya hijarah. Ya. Min ba'di dzalika fahiya hijarah aw ashaddu qaswah. Nah, balun dulu baca. Mimnya mau dibaca sukun atau dibaca silah? Mim jamaknya. Sila. Ya. Ya, mau baca sukun atau baca silah kan ada dua wajah tuh. Nah, silah. Ya, baca ulangi. Balun dulu. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya Fahyakal hijarati au asyaddu qaswah. thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya hijaratu aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma' wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika Fahyakal thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. au asyaddu qaswah. Fahyakal hijarati In ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. awasyad. Nakal ya. Jangan harokat. Awasad. Iya. In ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-ma' wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma' wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalama Allahi thumma fariqum minhum yasma'una kalama Allahi Summa yuhaddithunahu. fariqum minhum
يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم lagi. Kalau dulu wa idza laqul ladzina amanu, pilih qasar atau tawasud. Kalau tawasud lanjut qalu amanna. Ya, ulang lagi. Alaikumu. Kalau mau mu semua, kalau mau kum semua. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaikum yuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Ya, sekarang waras. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa badalnya mau pilih berapa tuh? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'd. Harus betul. Ulangi dengan idza khala. Wa idza khala ba'dhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum bima fataha Allahu alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Jadi nanti ditentukan wajah mana yang mau dibawa. Nah, yang kalian praktekkan ini namanya menjamak jam'ul waqfi ya. Ingat ya. Ada jam'ul waqfi, ada jam'ul jam'u bil waqfi, jam'u bil harfi, atau jam'u yang ketiga jam'u tawafuq, gabung. Ya, kalau bil waqfi biasanya satu ayat pindah. Kalau nanti bil harfi itu hanya pada kalimat-kalimat yang berbeda saja. Atau bil tawafuq biasanya kalau menjamak seluruh qiraat yang sudah dipelajari.
sekarang saya coba contohkan jam'u bil harfi. Kalau tadi bil waqfi, pertama saya baca qulun dengan wajah yang pertama, yaitu wajah sukun. Sukun, kalau pada wajah sukun berarti wajah qasar. Baru setelah qasar, kalau ada mim jamak baru silah. Silah qasar. Ini cuma ada mad, jadinya qasar sama tul saja. Qasar sama tawassul. Qulun membaca qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha 'alaina. Wajah pertama qasar, wa inna insya'allahu lamuhtadun. Wajah kedua tawassul, wa inna insya'allahu lamuhtadun. Baru pindah ke warash. Warash qalu ulana sampai alaina sama, ya kan? Dan bakal sama dia sama, berarti nggak perlu dibaca, tinggal yang beda dari wa inna. Wa inna, inna dibaca tul, sya'a dibaca tul. Wa inna insya'allahu lamuhtadun. Itu jam'u bil harfi. Ya, seharusnya begitu ya. Kalau yang tadi bil waqfi itu bisa pakoh. Tapi kalau nanti jam'u bil harfi itu biasanya di bawah wajah semuanya. Kalau bil waqfi biasanya hanya ambil satu wajah saja. Lanjut, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la jalulun tusirul arda wa la tasqil harfa musallamatun la syiyata fiha. Qalu al-ana ji'ta bil haqqi fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Qulun wajah yang pertama, gak ada mad, ya. Gak ada juga mim jamak, berarti gak ada wajah kedua, cukup satu kali saja. Berikutnya masuk ke warash. Warash ada kalimat pada tusirul ard, berarti diulangi dari awal. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dalulun tusirul ard wa la tasqil harfa musallamatun la syiyata fiha. Qalu la najidta bil haqq. Qalu la najidta bil haqq. Qalu la najidta bil haqqi fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Ana Padahal tiga kali karena itu jam'u qasar sukun. harfi begitu. Lanjut, wa in qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Qulun wajah yang pertama sukun, jadi yang kedua dengan silah. Wa in qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Warash sama dengan wajah Pertama sukun. berarti sudah dibaca, nggak perlu baca lagi. Wala ma'ahu sudah termasuk di dalamnya, sama dengan wajah qulun. Berarti lanjut, faqul nadribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Oke. Pada kalimat mauta dilihat apakah dua wajah atau satu wajah. Coba dilihat di buku mauta itu, dia mauta sama maute itu waras ya. Yang qulun apa? Qulun fathah saja. Fathah saja kan?
Kalau dia yang mauta waros, mauta dua wajah, berarti kita harus baca dua wajah. Di surah Al-Baqarah di bagian akhir fathul huruf. Dia ada keterangannya di situ. yang waros apa kalau Kita ini? pinjam dulu. Nah, ya. Oke. Ini ya. Atau dilihat pada ayat berapa ini? Mauta mauta. Oh, ini kolon ini. Yang waras. Waros kan? Ya, waros. Iya, riwayat waras. Di akhir-akhir ini akhir berarti di surah Al-Baqarah berarti terakhir berarti ada surah Ali Imran. Nah, perbatasan itu nanti ada keterangannya. Mana-mana yang dibaca apa taklil saja, mana yang dibaca tahqiq saja atau mana ada yang ada kotak-kotaknya. Di surah Ini ya. Al-Baqarah akhir. Al-Baqarah akhir itu berarti surah Ali Imran. Gak ketemu? Ini tak cariin. Ini. Bingung dia yang dibuka. Oh. Halaman 42. 42. Kalimat dibaca taklil saja. Kalimat 41 berarti 41 ada gak kalimat mauta? Kalimat dibaca fathah, taklil. Nah, dua wajah nih. Dah ketemu ada? Hudaya Musa Salwa Adna Mauta Qayakum. Yang kita baca kalimatnya Kadzalika yuhyillahul mauta. Ketemu 41? Ada. Ah, berarti dia dibaca oleh fathah, Fathah dulu. oleh taklil. Nah, Itu dua kali. berarti Ya. kita mesti baca dua kali. Yang waros berarti ya. Waras. Oke. Perhatikan ya. Pertama kolon dulu. Kolon saya baca dengan wajah sukun. Faqul nadribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Selesai kolon. Kemudian kolon ada wajah silah. Kita nggak perlu mengulangi dari awal. Cukup dengan wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Wa yurikumu ada wajah qasar, ada wajah silah, ada wajah tawassut. Berarti dua kali lagi. Yang pertama wa yurikumu ayatihi la'allakum ta'qilun. Baru kubu yang panjang. Wa yurikumu ayatihi la'allakum ta'qilun. Selesai. Apa? Poros. Terus baru kita baca selesai kolon. Waras kita baca faqul ladribu ba'diha sama. Kadzalika yuhyillahul mauta sama, ya kan? Wajah yang pertama. Baru berikutnya wa yurikum ayatihi, ini ada mad badal. Kalau membaca mauta dibaca fathah, ada aturannya di awal itu, masih ingat enggak?
Kalau dibaca tahqiq maka badalnya hanya boleh qasar dan tul. Ingat pasangannya. Kalau membaca taklil baru tawassut sama tul. Paham atau bingung ini? Lupa lagi. Lupa. Ter. Ini baru 2 qiraat ini. Baru 2 riwayat. Kalau pilihan fathah yaitu bacanya badalnya qasar sama tul. Nah, gitu kan? Kalau fathah, tadi kan saya baca fathah tuh. Ya. Berarti badalnya berarti 2 wajah. Wa yurikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Berarti saya membaca qasar. Berarti udah tadi yang Sudah, pertama. betul kan? Ya. Nah, itu dalam istilah qiraatnya wadah walamahu sudah ada di dalamnya. 2 sama tul, 2 sama tul ya. Qasar Walamahu sama warash. tul. Baru Kalau yang tul yang belum. taklil berarti Saya lanjutkan fathah dulu, fathah dengan tul. Hanya itu. Saya lanjutkan wa yurikumu ayatihi la'allakum ta'qilun. Atau mau lebih lengkap lagi berarti ulangi aja untuk yang ini, yang qalu, yang warash dari wa yurikum yang pertama. Wa yurikumu ayatihi la'allakum ta'qilun. Wajah yang pertama fathah, yakni badalnya qasar. Atau yang kedua dengan tul. Wa yurikumu ayatihi la'allakum ta'qilun. Selesai waras wajah tahqiq atau wajah fathah. Baru sekarang kita ambil wajah taklil. taklil. Kadzalika yuhyillahul mauta. Tawassut sama tul. Nah, tawassut wa yurikumu ayatihi la'allakum ta'qilun. Tawassut. Sekarang tul. Wa yurikumu ayatihi la'allakum ta'qilun. Nah, itu jam'u bil Harfi. dengan seluruh wajah. Nah, begitu cerita. Kalau yang tadi yang kolon itu wayuri kumonya itu 2 kali ya? Ya, Qasar kalau sama sukun dulu wa yurikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Baru silah. Silahnya ketika ketemu panjang hamzah, enggak? kan ada 2. Nah, berarti baca 2 kali lagi. Wa yurikumu ayatihi la'allakum ta'qilun. Pertama, baru yang kedua wa yurikumu tul ya? Tawassut. Tawassut. Enggak ada tul. Terus Walun enggak ada tul. Berarti yang baca tul itu hanya qiraat Warash sama qiraat Hamzah, riwayat Hamzah. Riwayat Warash sama riwayat Hamzah. Qiraat Asim dibaca dengan tawassut. Nah, itu contoh kalau menjamak. Ya, kita lanjut. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Yang berubah hanya untuk Warash. Ntar mana aja? Belum ketemu. Semua kostat 10 buku mbak. Mana sih? Awala ya'lamuna halaman 11.
Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Nah, itu qalun. Kalau Warsh membacanya apa yang berubah? Ke bawahnya lagi. Ke bawah ya? Halaman 11 bagian atas. Mungkin asal di atas. Kita pindah halaman. Oh, 12 ya? Salah. Oh, itu 12. Ini 11. Oh, ya ini yang 12 ya. Bedain. Beda. Awalah. Beda halaman. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Kalau Warsh Waros tarkik. rakik pada. Pada yusirru, sirru. Jadi kalau jampunya jampu apa? Harfi itu langsung saja Langsung ma ma yusirruna wa ma yu'linun. Atau ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Dah selesai. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani wa in hum illa yadhunnun. Pun baru silah. Sila. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani wa in hum illa yadhunnun. Itu silah. Sila kosor. So, Berarti sekarang tawassul. kalau menjamak Sila ingat-ingat tawassul. dulu pelajaran kolon ya. Ketemu di belakangnya apa dulu? Sekarang kita lihat wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Yang paling belakang apa? Mad atau sukun? Mim. Mim. Mim, berarti mim dulu yang kita bahas. Mimnya dibaca sukun. Oke ya. Nanti kalau yang terakhirnya itu mad, berarti madnya dulu kita selesaikan. Paham atau bingung? Ini kan ini mim terakhir ya. Iya. Berarti kita mimnya selesaikan. Ada mim, Iya. mim ada dua, sukun sama sama sila. sila. Kalau mad, kosor sama Tawassul. tawassul. Karena ini mim jamak, kita mulai dari mim sukun. Terakhirnya mim ya. Berarti kita baca dengan mim sukun. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Yang berubah kedua apa? Mimnya dibaca sila. Sila. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Baru pindah ke tawassul. Tawassul. Tawassul sukun dulu. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Baru yang keempat sila. Tawassul. 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 Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Itu kolon baru. Sekarang masuk ke Warsh. Warsh tinggal baca tul, illanya tul, humnya juga silah tul sekali saja. Agak ada wajah kedua. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Saya kasih contoh yang mad dulu. Yang tadi. Alun. Alun sukun. Terus sila. Nah itu cara membaca dengan seluruh wajah. Ya tapi dengan satu wajah juga boleh. Paling enggak ini tahu gitu maksudnya. Ya. Ya. Nanti lupa lagi. Ini baru bunyi lagi. Ya ini baru ambil satu wajah. Ini jadi
jadi 3. Fawailul ladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Itu ambil wajah silah. Ya kalau ambil wajah sukun juga boleh ya. Ya. Waqalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Itu ada illa qasar tawassut para qalun, kemudian waras baca tul. Naru tetap ya, kalau nari baru nari. Qul attakhadtum ulat takhadtum. Nunnya menjamak oleh sukun oleh silah untuk qalun. Indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahdah. Ahdahu am taquluna Allahi ma la ta'lamun. Bala man kasaba sayyi'atan. Itu nanti boleh bala, boleh bala, boleh fathah, boleh taklil. Ingat kalau Badalnya ya, di Ya. badalnya aja perubahan. kalau kita baca warak ya. Waras bala man kasaba sayyi'atan wa hatat bihi khati'atuhu. Dua harakat deh. Faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Karena bala ya, kalau nanti bala, kalau bala berarti boleh tul atuhu. Terus sama Ingat. tawassut. Kalau taklil dia tawassut dan tul. Tul. Jadi ketika kita baca taklil nggak boleh hanya itu kosor. Bala man kasaba sayyi'atan wa hatat bihi khati'atuhu fa itu nggak ada kaidahnya. Terus 4. Karena kalau kita taklil pilihannya hanya tawassut Tawassut dan sama tul. tul. Ingat ya. Kan wajahnya kosor tawassut tul. Maka nggak pilih kosor ya, karena dia sudah ketemu dengan dawatul ya yang dibaca tahqiq. Kalau misalkan tidak ada badalnya dibaca fathah boleh kan? Boleh. Boleh. Ya. Ya semua boleh, mau fathah Ya. mau Mau taklil taklil. boleh. Cuman karena ketemu Kalau- badalnya Ya, harus jangan dua. asal, ada ketentuannya. Gitu maksudnya. Ya, khati'atuhu hanya panjangkan di ini partial Udah di sini. Yang mana? Ada mau tanyakan? PR halaman 11 boleh? Halaman 11. Halaman Halaman 12 ya. 12. Wala ya'lamuna. Baca dengan yang bil waqfi saja yang paham. Nanti. Sebulan kayak ini, maaf Ustadz, kemarin ini yang punya suami sakit mah drop terus, jadi Oh, nggak bisa gitu ya. ditinggal si Abi. Drop terus sebulan, aduh. Jadi yang PR-nya yang biasa aja ya, Ya, yang biasa. jampunya bil waqfi. Di store berarti nanti ya. Ya, di audio saja.
panjangnya berapa, Bi? Yang biasa. Yang Enam. biasa. Tuh. Oh, khotinya 6, badannya 4. Yang biasa kita baca. Ya. Jam mobil waktu. Nah, badalnya boleh 4, boleh 6. Kalau harfi nah beberapa kali. Nah, Bingung. Yang Ya. biasa aja yang kita paham. wakfi saja. Satu ayat ganti, satu ayat ganti, Ya. ambil satu Kayak biasa. wajah. Ya. Satu ayat, dua ayat, satu wajah. Ada yang ditanyakan? Fit? Ada pertanyaan? Ditanyakan? Udah. Nah, kirim aja di grup nanti ya, apa Ya. rekamannya. Ada yang mau ditanyakan? ولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم atau langsung baca sila ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. Langsung baca, langsung ke ayat Warash. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. Baik. ويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا وويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Lur. Tinggal Warash. Oke, sukun. Saya. Itulah biasa. Ya. Kalau yang di Sultan itu, dia kan tiap lepas duhur hari Sabtu itu sudah 3 qiraat, Ya. jampunya jam'u bil Bil harfi. harfi. Hmm. 3 qiraat berarti 6. Ini mah jarang masuk. Umi enggak masuk. Enggak masuk, dikirain udah ketinggalan. Iya, di sana. Guru-guru TPQ, Guru-guru. TPQ dia. Mahir dia. Jadi sekali baca katanya, awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa in hum illa yadhunnun. Baru masuk ke kolon, karena membaca pertama pasti kolon. Baru lihat belakang, ada wa in humu masih kolon, wa in humu ada mu sama depan, berarti diubah semuanya. Wa min humu ummiyuna la ya'lamuna kitaba illa amaniya wa in humu illa yadhunnun. Membaca mu itu sudah termasuk riwayat Ibnu Katsir, surat Ibnu Katsir dan Sikubul. Jadi membaca kolon, membaca Sama aja ya. Sikubul sama aja. Gaji kumbul. Jadi nanti banyak yang sama. Paling nanti ada yang dibaca Imalah. Imalah itu Ibnu Katsir, riwayat As-Susi. Gitu-gitu aja. Ya, bertahap. Sama dulu pakainya kayak gitu loh ya kan. Sekarang sana udah pakai ini. Iya, sudah awalnya ya pening-pening gitu ya kan. Terus sudah Kan biasa karena ya, jarang udah dibuka. biasa. Gitu. Kalau mau ngaji Memang harus di apa? Harus dilatih. Kalau kita pakai ini terus ya kita nanti akan biasa. coba dengan ini terus. Ini hanya media pembantu. Artinya ini. Kasih tanda aja di Al-Quran kayak Umi. Kecuali ada yang nggak Tapi paham harus betul lah baru. harus kita yang Coba paham. cek di At-Taisir, coba cek di kitabnya itu. Ya. Jadi mumpung masih satu qiraat, banyak latihan dengan mushaf biasa. Nanti kalau ada masalah baru Ya jangan ke HP terus. Kita kasih tanda kayak Umi. Gini aja. Tapi yang kita tahu Itu Quran apa? biasa, Quran biasa.
cuma kasih tanda sama kita. Jadi kalau kesini ke internet itu kita nggak paham yang mana diganti yang mana enggak. Oh ini warna merah berarti ini alun, yang warna biru berarti poros gitu. Ini jarang membaca di itu, tapi kalau ngasih tanda baru kita lihat di sini mana yang berubah. Jadi tahu ya, ditandain aja kita jadi hafal mana yang berubah sama enggak, nandain itu. Oke, nanti yang sudah pernah belajar surat Hamzah, ya dilatih, dimasukkan surat Hamzahnya, riwayat Khalaf kemarin ya. Nah, itu sama riwayat Khalaf. Riwayat Khalaf itu Hamzah Khalaf itu sama dengan Warash. Bedanya hanya di nakol sama Imalah sakta. ya, imalah. Yang Hamzah itu nakol imalah. sama sakta sama taklid imalah. Taklid imalah. Udah, itu aja. Nakol sama Emasnya sama dia baca tul. nah, ada sakta. Ya, dan itulah yang mau Ya, betul. saktanya di situ. Makin pening. Harus belajar dibaca yang diharapin. Oke, cukup ya. Ya. Shadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.